nga na parahan aton na mga balita iyan na nga oras. One strike policy igpapatumanhan Police Regional Office 8 kontra indiscriminate firing. Waray pasaylo, waray second chance. Inan igin anunsyohan Police Regional Office 8 adton para haton nga tanan nga miyembro han Philippine National Police sa bugos nga sinirangan Visayas nga illegal nga magpapabutuhin pusilya na nga holiday season labi na dida hiton pagtapo hiton New Year. Kailarom hiton liderato ni Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy ginkumpirmarhan Pro 8 nga anbisanhin o nga personnel nga mahidadabin indiscriminate firing o pataka lang nga pagpabutuhin pusil indiretso nga maatubanghin kriminal ngan administrative charge. Ini nga pitad in kabahin haton na mas ginpahigot nga seguridad para hiton pagtapuhit New Year 2026. Sumalakan RD Capoy kinahanglan ipakita hiton mga otoridad ang pinakahitaas nga level hen disiplina ngan profesionalismo hapag kaput hadton na ira mga armas. Dugang pa RD aton mga matalapas sini amo in tatanggalan hin lisensya ngan posible diretso nga mahigawas sa serbisyo. Waray warning ngan waray liwat konsiderasyon. Ginapapatapod naman han Pro 8 ang publiko nga prioridad nira ang kaligtasan han komunidad. Hangyuhan kapulisan nga maging responsable kita hapag tapuhit bag-o nga tuig para hin murayaw ngan talwas nga selebrasyon hit bag-o nga tuig. Nga nakasumpay naman nga balita mga batanon ginpahimat ngunan Pro 8 kontra paggamitin illegal nga paputok mga kag-anak ginagat nga bantayan iton ira mga anak para maging taluwas didahit selebrasyon. Usa nga seryoso nga pahimat ngon ani ginpagawasan Police Regional Office 8 para ha publiko labi na gud hati arabot nga bag-o nga tuig. Sigon kan Police Brigadier General Jason Capoy Regional Director han Pro 8 ang peligro nga dara hiton paggamit iton illegal ngan igin didiri nga mga paputokin na diri laksi, no? Partikular nga igin pahimat ngunan iton mga batanon og ini nga mga minor de edad nga agsub o asay nagiging biktima ano hini nga delikado nga kagamitan. Sumalapahan na Pro 8 diri laksi adton danyos nga pwede idurot hini tikang hin seryoso nga kasamad nga dahin permanente nga kabuta kabariihin parte hiton lawas nga pwede makaruba hiton kabubuwasan hiton usa nga bata. Tungod hini na apilar iton kapulisan nga tanan nga mga kaganak ngan mayda mga edad ayon yu tuguti nga kumapot o gumamit hin pabuto o paputok iton yung mga anak nga waray eksakto nga giya. Kintagan hindoon han Pro 8 nga ang katalawasan indiri trabaho la hiton pulis kundi responsibilidad hiton bugos nga komunidad. Samtang balita national 2026 national budget insertion ngan pork free sumalapa hiton House panel chair. Gintagan hindoon ni House Committee on Appropriations Chair Micah Swansea nga waray pork barrel ngan waray anuman nga insertion adton ginparigon nga 2026 General Appropriations Bill nga hapag kayanain ginaadman na hiton ehekutibo matapos ratifikaran adton hanbay Cameral Conference Committee ang report para hadton na proposed national budget. Iginpahayag ni Swansea nga kumpiyansa hiya nga diri mabivito hiton pangulo ang budget bill dara nga ginpulido inihan Kamara ngan Senado. Ngan samtang nananawagan iton Philippine National Police sa mga motorista nga mahugot nga magsunod iton mga balaod trapiko para masiguro aton kaligtasan hiton publiko habot nga hiton pagdagsa hiton mga nagbibiyahe para hiton celebration hit New Year. Gintagan hindoon ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga importante ang mahugot nga pagsunod hiton mga patakaran hiton trapiko para malikyan iton mga disgrasya ha kalsada nga nahitaas kada selebrasyon hiton New Year. Mga kasangkayan magpabilin nga naka-tune in ang DYES para han bag-o nga manotisya. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang